Alipur ati berasa banjir nang nang. Sengboja kenai auto tong. bagoi nai nung kaisa auto malkhungna kifili Hingke norok to sini tongna Dr. Biswajit Debrmano sini tui prasano auto baknai hinui hingke bono kebo ba kaham sao kebo hamya sao hingke bo kubui kubui de auto bak ba na bagya abo tini ni video serai serai ke saimanlainai hingke video no pasak jora tui naitongdi chini dara daily koktung news bo khoroksa auto bakjaknai ba auto mannai hinui chabi yapharoine chabi ni poster kotorma yapharoine photo bujagoine obonai bono call khai sungka hingka ke bo serai serai ke sai kheno rokha kubui kubui de auto borok mankha na manya bo serai serai ke sai khena rokha photo bujakrui siming news o phunuguine auto tebo haino hai phirogoi tlang rok hinuine bo tebo sai khena rokha hingke borok tebo auto company je showroom o thangaine sungoi manile borok no rang rwya sak auto rwya hinui si sajago hinuine borok tebo sai khena rokha hingke khwnai naidi daily koktung news dara bono sungmani Hello, Hello? aku got bolden kha. Angno. Kai kok nono sengna musungman hingka ko sini number kaleng ma khlaikya. Nong o lai thangnai sal kisa saka. Nong na ayang gulirai kami o gulirai hati wo. Je o Dr. Biswajit Debrma mungoi takuk. Bo auto bagina hini auto rok talang thangmani. O auto rok le norok na bagi de kabo baikha. Te khorok bosak beneficiary no auto bagi kabo kha. Nangabo no bosak joroti saiman nang kisa sai khnaredi. Kokka haisiabo. Auto to bagai kalangya dino. Ekda apurut tu phaikya. Tu phaine kisa media bustango phunuka. Phunuguine sini dara nanai ni auto nana hne wan sungai rok borok document jotono relaine. Document no finance song soi rok naui. Joto complete ungkha baksani ingya. Oke ingya ni bagai abun bagai borok hai sombaro ringka. Sombaro borok sonibaro payo. Oke roibar keb halsangai miya sombaro sungno ringmani bagai sunghang hai tangpika. Boro thang auto showroom mo. Auto showroom mo thangka Kashipuro. Acha. Oke aro thangai. Sung aro sungui ka showroom ni borong thangai sungui mani. Oke tam bahai yang kari ni asugruka. Asugri paine. Sung kata thar tini da gari rok mano gari ke tini da rohonai sungno ni mani borok sawo jepuro Biswajit paine payment klayo. Apuro sunoro gari manai sawo. Oke tophono isa nasinglai tongka. Nasinglai tongman bisingo bono showroom ni borok ro 3-4 bar phone khlaikya. Oke 3-4 bar phone khlaioi. Oke sini dol thanai rok bobo phone khlaikya. Oke bok phone khosaya. Oke phone khosaya bisingo showroom ni borok sawo. Phayano isa nasingdi ni sata. Acha. Oke sungtom nasingi tongka hetono bo phailia. Ulo ano borok nung ATM jatubu ni sungu. Oke ATM tu khayo. Oke ang bono ATM yapar mani korsa finance ni borok no. ATM yapar mani pore ulo bo ano nini ATM ni pin number nangnai ni sawo. Acha. Oke ATM ang finance ti gari loan ganang nana batam ni ATM pin basan ba no. Abo no kok. Oke obo ang wana kata mutangai antuze anu ba hai sai jongha ke direct anaro OTP phai jongha. Ang pin number kangka saya ani account ni 10,000 taka rang tani trang aja. Acha. Ab haing tongha ke do not share ni OTP phai jongan ro. Oke ang reli ata. Ang kanang liya ang rimia nono pin number ni sakabono. Oke saman bagai oke tondi nang malia nang naya non riya nei ani dokumen kitare bong na jaga ni je budget from je dokumen bai baksa rumani apom no bodo logen chiri rekha ni no. Oke chiri rekha ke ako riya ke riya nei ang no wan sugui nalia nanglia nei phatara thangai nokri tonglai kata. Acha. Ang tu nasu borok bai kok salia. Acha.
Ke tai bad baki rok ba ang bai thanai rok borok ba kam saka. Abo ang kuno bong thani nalia. Engkai ang nono an sinimung ko ang to Daily Kokton TV channel ni ono kok sai tongo do. Sari sari. Engkai ke tabo norong no je down payment zero down payment se auto bagnani ini kok kabujak. Engkai bagai si kabuka ini to engko jorani news tei live buma TV no talangai ba na. Si kokjak. Ang abo kaisa sanon ke tabo aje news adi no thanai rok ano tabe apa nang mano. Borok se hake sari ni tongkang ke aje bekti a gari makani gari chalui punungnai o baidongoi masaka. Oh acha mane live buma TV te jorani news norong kok phorong ribo. Mane bo sata ano aje gari chalui punungnai a borok. Hake sade hinai. A hake sagara dikisa ni Acha. Hake rok sadi ini bo abo hairo ke saka ni ano ke a borok sata. Acha. Abo ke buya abo ani pungmunyo ke bo hake ang masaka ni sata. Acha. Abo bono sengni ke bo kubuja ang basu patung ya to. O dino je auto chalok te o je interview kok sengjangnai bono hake phorong rikata. Hake da phorongkanan ang ke wansuga hake phorongkana noi. Hake phorongkana. Hani bagin tole tu family log borok telangna nayang tongla telangi thango gari pirogoi. Engkai adino norok asalo khorok chaphan auto manya na bele. Maya. Engkai phiaba hastini tibrasa lukurok ngangke o engko auto chalogoi phano khokja khoknai aji chalai jawan hinai Dr. Biswajit Debormano sar dinglai bono borok kaham bin thani auto nahalajin hinai jotono wansuk laijak kha tongthok laijak. Dakan nang tabo bono tiyei o Dr. Biswajit Debormano aro thang obhaike sini hastini joto tibrasa sikla phanangka kajak borjak auto nahana hin tongnai lukurok no nini phaisingti nang tamo message rin musung tamo kok kesar mung tongnai. Kok kesar mung to ang to thangai ne amma hake hanjagi pekya. Tei sini borok wa hanya antuzui ma hake saime awonyo nuk yawonyo. Thangai ne abo hake thanga ke borok bang hai kok painai ta. Acha. Ke tabo tam sanai ke kaisa nai bogoi tonghata. Ngangke nongaro gulirai thangman hingangke engko thangnai chas hal eba kai satar dewon na sonibaro. Sonibaro. Sonibaro date hingangke Date ke tini bai. Abo date tini bustaring ka. Tini kai 26. Ke 24 tarik abo. 24 tarik na. Abo beba kai tatal bo to bagai se kabuya. ये है बदनसीब लाल। इसने अपना नसीब बदलने के लिए काफी टैक्टिक्स ट्राई किए। कब चमकेगा मेरा नसीब? पर नसीब Kabuya. Ngangke tese nono sormo thangya kunai 30,000 ko tese rang sano rokini bo tese knamane abokai. Abo kai je Dr. Biswajit je bo down payment 30,000 ke rekhang ke se norok gari mana hinanye abo hake arani borok sai rohro. Acha. Ke abo busu dorok tei boba renada ni tong naria ni tong ang mo ko kaham ke tei borok bai ani sungmai baksa thanai rok bai malai meya ko borok sawo borong thani tesa an se cover tongan ma wasu. Ani se borok tesa saiman na. Ang to jokhon nali asle ni an document chiri rekaba. Borong thani cover nei makai se kisa sanai hita an jorte. Hingke bokubui de auto bakha na bagya norok to jotono khlai mangkhana hingke ke comment khai sabai de bokubui de auto bakha na bagya bokubui de thokai na thokaiya comment khai sabai de.